Hi friends, welcome to ARMENA'S kitchen. இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல உருளைக்கிழங்கு பொடி மாஸ் எப்படி பண்றதுன்னு காட்ட போறோம். Hello friends. ഇന്ന് നമ്മൾ പൊട്ടേറ്റോ വെച്ചിട്ട് ഒരു പൊടി മാസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതിനാദ്യം നമ്മൾ പൊട്ടേറ്റോ ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ലൈക്ക് ഇത് തൊലി എടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കും, ഇത് ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ പൊട്ടേറ്റോന്ന് ഈ തൊലി മാറ്റിയെടുത്ത് വെക്കാം. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஆல்ரெடி உருளைக்கிழங்கை வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம். நாங்கள் உருளைக்கிழங்கு எப்படி வேக வைக்கணும் அப்படின்னா, நீங்கள் எவ்வளோ உருளைக்கிழங்கு எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த உருளைக்கிழங்கை ஒரு குக்கரில் சேர்த்திட்டு உருளைக்கிழங்குக்கு மேலே வரைக்கும் தண்ணி இருக்க மாதிரி தண்ணி பிடிச்சிக்கோங்க. உப்பு சேர்த்து வேக வைங்க. സോ പൊട്ടേറ്റോ നമ്മളിങ്ങനെ ബോയിൽ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പൊട്ടേറ്റോ നമ്മൾ കുക്കറിൽ ചേർക്കാം. കുക്കറിൽ ചേർത്തതിന് ശേഷം ആവശ്യമുള്ള പൊട്ടേറ്റോ എടുത്തിട്ട് ആ കുക്കറിൽ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത്ര പൊട്ടേറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് മേലെ വരെ വെള്ളം ചേർക്കാം. ചേർത്തിട്ട് അത്യാവശ്യത്തിന് ഒത്തിരി ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ஸோ நம்ம இந்த உருளைக்கிழங்குக்கு தோலை எடுத்துடலாம். ஸோ நம்ம உருளைக்கிழங்குக்கெலாம் தோலை உரித்து எடுத்து வச்சுருக்கோம். நெக்ஸ்ட் இது நம்ம பொடி மாசுக்கு தேவையான மாதிரி நம்ம லைட்டாக ஸ்மாஷ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி வெந்திருக்கணும். இப்படி நீங்கள் அமுக்கணுன்னு இப்படி இதாகிற மாதிரி நல்லா വന്നിരിക്കണം. സോ നമ്മൾ ഈ പൊടി മാസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊട്ടേറ്റോസിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ സ്മാഷ് ചെയ്യാം, കയ്യിൽ തന്നെ സ്മാഷ് ചെയ്യാം. സോ നിങ്ങൾ കണ്ട കൺസിസ്റ്റൻസി ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ലൈക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്ര വെന്തിട്ടുണ്ടാവണം എന്നാണ്. സോ അതിങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിങ്ങനെ ബ്രേക്കായി വരണം. അത്രയും നന്നായിട്ട് അത് വെന്തിട്ടുണ്ടാവണം. അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒക്കെ സ്മാഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം. நீங்கள் உருளைக்கிழங்கு வேக போடுறப்ப நல்லா கிழங்க கழுவிட்டு போடுங்க. மண்ணெல்லாம் நல்லா கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் சேர்த்து வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. പൊട്ടേറ്റോ നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അതിനെ കുക്കറിൽ ചേർക്കാം. நம்மளோட பொடி மாஸ் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். സോ ഞങ്ങൾ പാത്രം എടുത്ത് അതിൽ ആ അടുപ്പ് കത്തിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എണ്ണ ചേർക്കാൻ പോവാണ്. 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ, 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്താലും രസമുണ്ടാവും. ഞങ്ങളിവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് എള്ളെണ്ണയാണ്. ஓகே, நம்ம 3 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்திக்கலாம். தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்தி கூட சமைக்கலாம், இது நல்லாயிருக்கும். நல்லெண்ணெய் சேர்த்தி 3 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்திருக்கோம் நாங்கள். எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா 3/4 டீஸ்பூன் കടുക്. സോ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം. അത് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ 3/4 ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർക്കുന്നതാണ്. സോ നന്നായിട്ട് ചൂടായി, നമ്മളിപ്പം കടുക് ചേർക്കാം. എണ്ണ நல்லா சூடாயிடுச்சு, கடுகு சேர்த்துட்டோம். സോ കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉഴുന്ന് ചേർക്കുന്നതാണ്. രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്ന് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നതാണ് കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം. கடுகு பொரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ நம்ம உளுந்து சேர்த்துக்கலாம். உளுந்து நாங்கள் 2.5 டேபிள் ஸ்பூன் உளுந்து எடுத்திருக்கோம். இந்த பொரியலில் பொடி மாசில் உளுந்து வாயில் வரப்போ அது நல்லாயிருக்கும். ஸோ நாங்கள் 2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்திருக்கோம். கூடவே ஒரு 3/4 ടീസ്പൂൺ പെരുങ്കായത്തൂൾ சேர்த்திக்கலாம். സോ നമ്മൾ ഈ ഉഴുന്ന് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു 3/4 ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി, സാമ്പാർ കായപ്പൊടി ചേർക്കുന്നതാണ്. ഒത്തിരി ആ ഉഴുന്ന് നിറം മാറണം, അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് ഒത്തിരി വഴറ്റാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കായപ്പൊടി ചേർക്കാം. அது லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. ஸோ நம்ம பெருங்காயத்தூள் சேர்த்திக்கலாம். സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ
ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ചേർക്കുന്നതാണ്. கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இலையை சேர்த்திட்டு மிளகா சேர்த்திருக்கோம். ஒரு 6லேருந்து 7 பச்சை மிளகாவை ரவுண்டாக கட் பண்ணி நம்ம இதில் சேர்த்திக்கலாம். இந்த பொடி மாசுக்கு வந்து காரம்னு பார்த்தோம்னா இந்த மிளகா மட்டும்தான். ஸோ வந்து உங்கள் வீட்டில் எப்படி காரம் சாப்பிடுவாங்க அண்ட் உங்கள் வீட்டில் இருக்க பச்சை மிளகா எந்த அளவுக்கு காரமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத கன்சிடர் பண்ணி അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ வந்து മുളക് ചേർത്തിക്കോங்க. സോ നമ്മൾ കറിവേപ്പില ചേർത്തതിന് ശേഷം പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പച്ചമുളക് നിങ്ങൾ റൗണ്ട് ആയിട്ട് കട്ടാക്കണം, വട്ടത്തിൽ കട്ടാക്കി ചേർക്കാം. പിന്നെ ഇതാ കണ്ട ഇതുപോലെ കട്ടാക്കി ചേർക്കാം. ആൻഡ് പച്ചമുളക് എത്ര ചേർക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ എത്ര എരിവ് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ അതനുസരിച്ചും ആ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചേർത്തോളൂ. ബിക്കോസ് നമ്മൾ വേറെ ഒരു പൊടിയും ചേർക്കാൻ പോകുന്നില്ല, പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് മാത്രമാണ്. ஸோ மிளகா வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் தான் சேர்க்கணும், சின்ன வெங்காயம் தான் இதுக்கு டேஸ்ட். ஒரு 100 கிராம் சின்ன வெங்காயத்தை நம்ம இந்த மாதிரி ரவுண்டாக வெட்டி சேர்த்துருக்கோம். സോ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെറിയുള്ളി ചേർത്താലേ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വരിക. ഒരു 100 ഗ്രാം ചെറിയുള്ളിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അത് പച്ചമുളക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ 100 ഗ്രാം ചെറിയുള്ളി ചേർക്കാം. അത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വഴറ്റാം. ഒരു നല്ലൊരു നിറം മാറി ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളർ വരുന്ന വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. நம்ம வெங்காயம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமே வந்து உப்பு சேர்த்திக்கலாம். உப்பு சேர்த்துறதுக்கு முன்னாடி உருளைக்கிழங்கு வந்து கொஞ்சோண்டு நசுக்கி சாப்பிட்டு பாருங்கள். ஏன்னா நம்ம உருளைக்கிழங்கு வேக வைக்கிறப்பவே உப்பு சேர்த்திருப்போம். எவ்வளோ உப்பு வேணுங்கிறத பார்த்துட்டு போட்டுக்கோங்க. ஸோ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ കിഴങ്ങില്ലേ അത് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് അതിലത്തെ ഉപ്പ് അനുസരിച്ച് ഇവിടെ ചേർത്താൽ മതി. ആൻഡ് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി വരും. സോ ഇപ്പം നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ ഈ ഉള്ളി വഴണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ആ ഉള്ളിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത്. வெங்காயம் நல்லா வந்து வதங்கிடுச்சு. நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம். உருளைக்கிழங்கு நம்ம வந்து லைட்டாக மசிச்சு தான் வச்சுருக்கோம், நசுக்கி வச்சுருக்கோம், இல்லை க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ நம்ம வந்து உருளைக்கிழங்கு வந்து ഉടച്ച് വെച്ചിരിക്കோம். அந்த ഉരുളക്കിഴങ്ങ് நம்ம சேர்த்துக்கலாம். സോ നമ്മളുടെ ആ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് അതിൻ്റെ നിറം മാറി അതൊരു നന്നായിട്ട് അത് വെന്ത് പോയി. സോ ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ കിഴങ്ങ് ചേർക്കാം. ഈ കിഴങ്ങ് നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ക്രഷ് ചെയ്ത കിഴങ്ങ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മിക്സ് ആക്കാം. நம்ம வந்து உப்பு பார்த்தோம்னா அந்த வெங்காயம் வதங்கி வரக்கு தான் சேர்த்தோம். ஸோ இந்த உருளைக்கிழங்கு சேர்த்ததுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு எவ்வளோ உப்பு தேவை அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு நம்ம தேவையான உப்பை நம்ம இப்போ சேர்த்துக்கலாம். അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പൊട്ടിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഉള്ളിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളിവിടെ ഈ സമയത്ത് ടോട്ടലായിട്ട് എത്ര ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടോ അത് നമുക്കിവിടെ ചേർക്കാം. പൊടിയുപ്പാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. சேர்க்குறப்ப பொடிமாஸ்க்கு எப்பவுமே தூளுப்பு சேர்த்திக்கோங்க, கல்லுப்பு சேர்க்காதீங்க, அது கரையாமல் நின்று ஒரு சில டைம். ஸோ வந்து நீங்கள் தூளுப்பு சேர்த்திக்கோங்க. நம்ம உருளைக்கிழங்கு சேர்த்து ஒரு 2 நிமிஷம் இருக்கும். இந்த 2 நிமிஷம் நல்லா பெரட்டி விட்டு அதை லைட்டாக ஃப்ரை ஆக விட்டோம். இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சோண்டு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்திக்க போகிறோம். நல்லெண்ணெய் சேர்த்து சமைச்சிங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உண்மையாலுமே ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். സോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഒത്തിരി നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാം. സോ നമ്മൾ ആ എണ്ണ ചേർത്തിട്ട് ഒരു മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ തേങ്ങ ചേർക്കാൻ പോവാണ്. ഒരു വലിയ തേങ്ങ നമ്മൾ എടുത്ത് ചിരണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഒരു വലിയ തേങ്ങയാണ് നമ്മളിവിടെ ചേർക്കുന്നത്. பொடிமாஸோட மெயின் டேஸ்ட் இந்த தேங்காயில் தான் இருக்குது. நம்ம வந்து ஒரு பெரிய தேங்காய் ஃபுல்லாக திருவி வச்சுருக்கோம். திருவின தேங்காவை நம்ம சேர்த்திக்கிறோம். அந்த எண்ணெய் சேர்த்திட்டு ஒரு பரட்டினதுக்கப்புறமா நம்ம தேங்காவை சேர்த்திக்கலாம்.
நாங்கள் இன்றைக்கி பார்த்தோம்னா ஒரு ஆறு உருளைக்கிழங்குலேருந்து 7 உருளைக்கிழங்கு வரைக்கும் வச்சு செஞ்சுருக்கோம். பெரிய உருளைக்கிழங்கு, அதனால நாங்கள் ஒரு தேங்காய் ஃபுல்லாக சேர்த்திருக்கோம், ஒரு பெரிய சைஸ் தேங்காய். நீங்கள் ஒரு வேளை 3 உருளைக்கிழங்கு பெரிய சைஸ் உருளைக்கிழங்கு வச்சு செய்கிறீங்க அப்படின்னா ஹாஃப் மூடி, ஒரு பெரிய தேங்காயோட ஒரு மூடி சேர்த்திங்கன்னா போதும். அண்ட் இதோட ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് எல்லாமே அப்படியே ഹാഫ് ദ റേഷ്യോ പോட்டுக்கோங்க. സോ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ 6 മുതൽ 7 കിഴങ്ങ ചേർത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു വലിയ തേങ്ങ മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളൊരു 3 അല്ലെങ്കിൽ 4 കിഴങ്ങ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ തേങ്ങേൻ്റെ ഒരു മൂടി മാത്രം ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഹാഫ് ആക്കി ചേർക്കാം. உருளைக்கிழங்குக்கு இந்த உருளைக்கிழங்கு பொடி மாஸில் உருளைக்கிழங்குக்கு மேலே நம்மளுக்கு தேங்காய் தான் நல்லா தெரியணும். அப்படி இருந்தால் தான் பொடி மாஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த டிஷ்ஷை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். സോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പൊടിമാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിഴങ്ങിൻ്റെ മേലായിട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ കാണാൻ പറ്റണം. അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഡിഷിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത്. എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമ്മളുടെ വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക, ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ARMENA'S കിച്ചൺ. നന്ദി, വണക്കം.